हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओडिशा क्विज। फ्रेंड्स आजिर वीडियोर टॉपिक हेउची इंडियन स्टेट्स एंड देयर निक नेम्स। फ्रेंड्स एही टॉपिक उपरे आमे केते गुड़िए जीके प्रश्न एवं ताहार उत्तर आलोचना करिबा। ଏହା ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଟପିକ୍ ଯାହାକି ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଜିକେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। फ्रेंड्स प्रथम प्रश्नटी हेउची व्हिच स्टेट इज नोन एज कोहिनूर ऑफ इंडिया। भारतर कोहिनूर बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उदय हेउथिबा सूर्यर भूमि बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। 3 नंबर प्रश्नटी हेउची व्हिच स्टेट इज कॉल्ड द एग बाउल ऑफ इंडिया। भारतर अंडा पात्र बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो सांग माने एहार राइट उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 4 नंबर प्रश्नटी हेला व्हिच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ मोनास्ट्रीज। मठ मानकर भूमि बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच स्टेट इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। भारतर चाउल पात्र बोली केउ राज्य को कुहा जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। 6 नंबर प्रश्नटी हेउची व्हिच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ ब्लू हिल्स। केउ राज्य को नील पहाड़र देश बोली कुहा जाए। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी आसाम। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच स्टेट इज नोन एज ट्राइबल हार्ट ऑफ इंडिया। केउ राज्य को भारतर आदिवासी हृदय बोली कुहा जाए। एहार राइट उत्तरटी हेउची फ्रेंड्स ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। 8 नंबर प्रश्नटी हेउची व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ लायंस। सिंह मानकर भूमि बोली केउ भारतीय राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स यार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच स्टेट इज नोन एज पर्ल ऑफ ओरिएंट। केउ राज्य को प्राच्यर मुक्ता बोली कुहा जाए। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गोवा। परवर्ती प्रश्नटी हेला व्हिच स्टेट इज कॉल्ड जेवेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। केउ राज्य को पश्चिम भारतर रत्न बोली कुहा जाए। तो फ्रेंड्स यार करेक्ट आंसरटी होउची ऑप्शन ए गुजरात। 11 नंबर प्रश्नटी हेउची व्हिच स्टेट इज नोन एज मिल्क पेल ऑफ इंडिया। भारतर दुग्ध बाल्टी बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स यार राइट उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच स्टेट इज नोन एज डेनमार्क ऑफ इंडिया। केउ राज्य को भारतर डेनमार्क बोली कुहा जाए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हरियाणा। 13 नंबर प्रश्नटी हेउची व्हिच स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ फॉरेस्ट। केउ राज्य को वनांचल बा अरण्यर भूमि बोली कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार राइट उत्तरटी हेउची ऑप्शन सी झारखंड। 14 नंबर प्रश्नटी हेला व्हिच स्टेट इज नोन एज ऑल सीजन स्टेट ऑफ इंडिया। भारतर सबु ऋतुर राज्य बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार करेक्ट उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच स्टेट इज नोन एज द होम ऑफ गॉड्स। देवता मानक गृह बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एठारे दिया जाइथिबा ऑप्शन अनुसार एहार सठिक उत्तरटी हेबो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। 16 नंबर प्रश्नटी हेउची व्हिच स्टेट इज कॉल्ड लैंड ऑफ गॉड्स। केउ राज्य को देवता मानक भूमि बोली कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी हरियाणा। 17 नंबर प्रश्नटी हेला व्हिच स्टेट इज नोन एज माउंटेन स्टेट। पर्वत राज्य बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार करेक्ट उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच स्टेट इज नोन एज सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। केउ राज्य को भारतर सिलिकन उपत्यका बोली कुहा जाए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कर्नाटक। परवर्ती प्रश्नटी हेउची फ्रेंड्स व्हिच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। भारतर मसला बगीचा बोली केउ राज्य को कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी केरल। 20 नंबर प्रश्नटी हेला व्हिच स्टेट इज नोन एज टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। केउ राज्य को भारतर बाघ राज्य बोली कुहा जाए। तो सांग माने एहार राइट उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। भारतर केउ राज्य को भगवानଙ୍କ निज देश बोली कुहा जाए। तो फ्रेंड्स एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी केरल। क्वेश्चन नंबर 22
Which state is called Soya region of India? ଭାରତର ସୋୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। Question number 23. Which state is known as the jewel of India? ଭାରତର ରତ୍ନ ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଣିପୁର। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Which state is called heart of India? ଭାରତର ହୃଦୟ ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। Question number 25. Which state is known as land of gems? ରତ୍ନଭୂମି ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? The correct answer is option D ମଣିପୁର। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା Which Indian state is known as abode of the clouds? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମେଘଗୁଡ଼ିକର ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମେଘାଳୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା Which state of India is known as Switzerland of the East? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟର ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। Question number 28. Which state of India is known as Scotland of the East? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟର ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମେଘାଳୟ। Question number 29. Which state is known as land of warriors and land of festivals? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଦେଶ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନାଗାଲାଣ୍ଡ। 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା Which state is known as soul of India? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। Question number 31. Which state is known as land of five rivers? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପଞ୍ଚନଦୀର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଞ୍ଜାବ। Question number 32. Which state is called land of kings? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? So friends, the correct answer is option C ରାଜସ୍ଥାନ। Question number 33. Which state is known as Valley of Rice? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଉଳର ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସିକିମ୍। Question number 34. Which state is called land of temples? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡୁ। Question number 35. Which state is known as capital of biryani? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବିରିୟାନିର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତେଲେଙ୍ଗାନା। Question number 36. Which state is called sugar bowl of India? ଭାରତର ଚିନି ପାତ୍ର ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। Question number 37. Which state is known as Valley of Flowers? କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକର ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି Which state is called hub of all cultural trades? ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ।